ассалому алайкум дӯстони азиз. ирӯз 23 декабри соли 2023 1118 сомони 50 дирам. ирӯза навор оиди мошино мешобард азиз. Opel Astra F, Opel Astra H, BMW 5, Toyota Alphard, خب Daewoo Nexi, Daewoo Matiz, Daewoo Leganze, Daewoo Lacetti, Chevrolet Lacetti و دیگر خیلی ماشین باری شما برده عزیز. کسانی که در کانال подписаться میکنین 700 800 نفر هر روزه زنگولش قطعی подписаться کنین بچه‌ها از نوارای ما بخبر میشین. مقصد روز درباره ماشین و پگا درباره خونه میشه. فقط دستگیری کنین، لایکاتون رو بزنین. برای رکلام کردن اگر شما خانه دارین، ماشین، زمین، کوارتیر، چیزی دارین رویش رکلامش کنین برده عزیز. در همون کامنتر نویسین از کدام مارکه ماشین خونه شما معقوله، ما پیشنهاد میکنیم از روی کامنتر برده عزیز. خلاصه کچ است برای بلند کنین، اعلان تماشا کنین، ما نوارا سر میکنیم. ماشین فروشی یکم برده عزیز. تویوتا آلفارد در ناحیه جلالالدین بلخی، سالش 2009 میگن. ماشین کانفورنی برده عزیز. 140,000 سوم گفتن، باز معامله دارد. موتور 2.4 خدوای نو حجت دارد، با ارزان هم میشود. کراسکا توزه، موتور коробка خدوای 100%، балонош зури бадай, мақсадш дараш ҳуй меша, маҳкам меша, ба кнопка бардар азиз. касоне ки харидор ҳастен, ҳамин рақамҳои 931 WhatsApp доранд, занг задан маслиҳат кунен. ҳамин қа маълумот буд, мо шумода хондем бардар азиз. ногуфта намона бачако. мақсад ирӯз дарбораи мошино навор дорем, пага дарбораи хонаҳо. дар канал подписаться کنین. ما باور دارم که همین کانال ما یگان یا ماشین یا خانه ارزان شما به قبل میکنین. دیگه ماشین فروشی بردار عزیز. شیورله لاستی چخیلی که شما قید کردین، بچه‌ها به حد در کامنتر خواهش کردن که سه نمودی همین لاستی را نوار کنین. همیشه یافتیم، بعداً باز هسته بچه‌ها. در شهر بختر، سالش 2007، نرخش 38,000 سوم میگن. بو معامله بدورم. سستانش زوری بده بچه‌کو. امی اکا پروستا میگه بیمار داره، میگه به خاطر میفروشیمش. بخریم پوشایمون نمیشیم بچه‌ها. زور اومده است میگه میفروشیم، میگه ماشین زوری بده. همین رقمای +7 واتساپ دارن، زنگ زنین از نام کانال دلی رفیتسال. ان شاء الله یگان سوم با سکتاتون میکنن. بنزینی گاز یورو 4، کوزو سیدان، موتور 1.6، коробкаш зури бад, механика. ماشین در شهری بختر قدره. ماشین فروشی سیم بردار عزیز. یک دونه اوپل استرا اف، سالش 1996. عین حال در بختر قرار دارد. قرغان تپه در ماشینچه. نرخش میگن 38,000 سوم. سوزشورش بنزینی گاز، کوزوف хэтчбек، ابیا موتور 1.6، коробка передач механика. ماشین 100% میگن نخدو. حجت 1 ساله داره. باز کسانی که خریدار باشین اگر همین رقمای 939 در زنگ زدن مصلحت کنین. او بچه‌هایی که خچبگ میخواستین این همیشه یافتین برای شما بردار عزیز. زنگ زده با مصلحت کنین. همین قم معلومات بود شما ما خواندیم. کراسکاش توزه کای 4 بالون 70-80%. اوپل زوری بده میگه، کمر از خدای. مقصد کسی که میخره معامله سازم دوره بو. ماشین فروشی چهارم بردار عزیز. باز یک دونه اوپل استرا اف، مارکای دیگه نمودش. سالش 96. ایش هم در شهر بختر قرار دارد. 36,000 سومان میگن. 36,000 سومانی تاجیکی. بنزین گاز کار میکنه. کراسکا توزه، در کوزوف хэтчбек، ابیا موتور 1.6، 11,111 کیلومتر پرابگ. همین قدر بچه‌ها بسیاری در همون کامنتر می نویسن که پرابگش هم ما قید کرده مونن. اگه این پرابگ درست هست نیست، همین صاحب ماشین خودش میدونه. коробка передач механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. میگیرین های کردن میگردین. رقمای 888 زنگ زده مصلحت کنین خودتون بردار عزیز. کراسکاش توزه که میگن 4 بالون 70-80%. زنگ زده خودتون پرسیم بردار عزیز.
ناگفته نمونه. این همین نمره ما برای رکلام کردن. اگر شما خانه، ماشین، زمین، کوارتیر، تکنیک و چیز درون روش رکلام شکل نورد عزیز، خوش های همه شما همین لایکاتون رو بزنین، در کانال پادپیسات سکنین، نوارای بهترین شما را جد داره برادر عزیز. تویوتا ویتس برادر عزیز، سالش 2008 ماشین در یابان قرار دارد. نرخش 65,000 سوم میگن، باز معامله داره. او بچه‌ها که خوش میکنین که خیلی ماشینایی که کم در قیمت تر هم باشه و سستانیای ساز گفتن، این هم یارو یافتیم برای شما برادر عزیز. 65 تا میگه معامله داره. سوچورش بنزینی خالی، کوزوب خچیبک، کراسکاش سفیدک، توزاکای، ابیا موتور 1.3 коробкаш автоматика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. سستانی ماشین سازای 4 بالونش 90%. کراسکاش به حد توزاکای، درونی ماشین به نهایت توزای، تلویزیون هم داره برادر عزیز. زنگ زدم مسئولیت کنه ختم بود. خوندای اوانتی برادر عزیز، سالش 2010 ماشین در دوشنبه قرار دارد. نرخش میگن 83,000 سومانی. سوچورش بنزین، کوزوب سدان، موتور 1.6 коробкаш автоматикай. اوانت 2010 سال. تازه واگن میگن، همه جوش 100%. کار میکنن. ماشین تیاره برای هی کردن. без камбудӣ алиш намешавад. ба телефон савдо накунен. хоҳиш ай ҳамаи шумо гуфтанд. мақсад метонен ҳамроҳи усто омада мошина бисанҷен, ҳай карда бирем бардар азиз. аванте соли 2010 83,000 сомонӣ дар душанбеи хидмон қарор дорад. занг задан маслиҳат кунем бардар азиз. ماشین فروشی نوبتی برادر عزیز، مرسدس بنز سی کلاس، سالش 2001. ماشین در خوجند باستانی قرار دارد. گاز بنزین کار میکنه. موتور دی اتوماتیک برادر عزیز. با گارانتی موتور کمپرسور، коробкаш зур автоматика، климат контрол، круиз контрол меган, обогрев сидения, лифт сидения. хоб состояние мошин созай, хулоса магнитофоншам зури бад. хоб техосмотр то октябри соли 2024 ҳастай. краскаш тозаакай. ҳамин қам маълумот бачако буд, мо хондем бари шумо. боз занг зада маслиҳат кунен, оиди ҳамин мошин маълумоташа бигирем бародар азиз. дайво ласети бародар азиз, солиш 2006 дар душанбе қарор дорад. нархша меган 36,000 сомонӣ. сӯзишориш бензини холӣ. абё мотор 1.8 автоматика бародар азиз. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. комфорния меган, салон кожа, обогрев сидения дора. хоб режим эко дора мега ва камрасходай. хулас ҳамаш зураи мошина. дайво ласети солиш 2006. марҳамат занг зада бо маслиҳат кунен. автоматикай, бензини холӣ, состояние мошин чоткай меган. беҳуда зангмо назанен. ҳамун 36 та дошта бошен. агар биен мошина бигирем бирем бародар азиз. ака хотири меҳнатое ки мо мекунем ҳаррӯза, як рӯз хона, як рӯз мошина бачао, пага бо дар бораи хонао навори зур мешавад тамошо кунем бародар азиз. дайво матиз мошина ватӣ, солиш 2001 дар ноҳияи ҷабор расулов қарор дорад. нархша меган 27,000 сомонӣ. сӯзишориш бензини газ. дар кузофи хечибек, абъём мотор 1.1, 189,632 километр пробегш бародар азиз. коробкаш автоматика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. касоне ки мехарен занг занен, мо ҳам мардакем ягонсум бо и тараф мефурем гуфтестам бачако. хоб краска тозак, даронша бинен чӣ хел тозакай, бо краскаш зури бадай бачако. мешинен ҳай мекуненш.
расходаш хулоса камай. Автоматика 27000 сомонӣ. занг зада худотон бо бардор азиз оиди мошин маслиҳат кунем. мошин навбатӣ бардор азиз Daewoo Nexia солаш 1996 дар ноҳияи рудакӣ қарор дорад. Ленский район. нархаш 18000 сомонӣ. 18000 бардор азиз. нигоҳ кунед чӣ қифасо накай. бензини газ, объем мотор 1.6, коробкаш механика. мошин ҳуҷҷатош 1 сола, аккумулятор пачка. ҳарди ҳамин Nexia меган фурӯше бардор азиз. ака ман намедонам ки ами кадом миша ами 18000 кадом миша не ки хай бо худотон занг зада бардор азиз чӣ кунен бипурсенша. кафидагӣ пусидагӣ надорад мега мошин. мошинхари ҳақиқӣ бошен занг занен муомила мекунем. муомилаи хуб дора. одамое ки мақсад ради интерес занг мезанен ғаммо натен гуфтесан. мошин навбатӣ бардор азиз BMW 3 баҳри шумо. ҳам бачакое ки BMW хари қызиқ биден мода менависен ина ҳаму баҳри шумо ин бачако. соли 2008 нархаш 73000 сомонӣ. мошин дар шаҳри хуҷанд қарор дорад. сӯзишвориш бензини холӣ. мошин дар кузови хэтчбек. объем мотораш D, коробкаш автоматика, краскаш тозааки мокри асфалт бардор азиз. дар ҳолати хуби техникӣ. мотор, коробка ходовой отличная, зури бадай, кондитсионер, ях, старт, стоп. гази евро 4. хоб мақсад мошина мешнед зури бадай меган. ҳай мекунед мегарден. марҳамат ами рақамои 927 занг зада маслиҳат кунед бардор азиз. мошини фурӯши навбатӣ бардор азиз Opel Astra H. ашкахаро ҳамҷа ҳастен. Opel харо. соли 2008 ишам дар шаҳри хуҷанд. бовар кунен ами ай шаҳри хуҷанд беҳад ирӯз бисёри бад ғалтид ба қаб кардем. 55000 сум меган. сӯзишвориш дизел. мотор 1.9 автоматика, 16 силиндра меган, 8 клапана. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳуҷҷати солона Texas Motor дорад то моҳи сентябри соли 2024 ҳастад. камрасход 5-6 литр мега дар 100 километр мехӯрад. пусидагӣ надорад. мотор, коробка, балоно ҳама тарафа хуб аст. хулосаи гап алиш намешава. танҳо харидорои қызиқ бошен занг занен маслиҳат мекунем мегам. аки ин мошин арзонтар ки буд бардор азиз дар охир мондем мо. чунки мо медонем ки баъзе бачаҳо моро то охир тамошо намекунанд. навораи моро то охир тамошо кунем бачако. чунки мо якта арзон якта қимат ҳар хел мемонем. хулосаи гап ами саросима нашен. ҳар рӯза 14 ёки 13 минут навор дорем мо. дар як ҷо баҳазур бишинен тамошошон кунен. иш 25000 сум Opel Astra F солиш 1994 дар ваҳдат қарор дорад. нархаш 25000. бензини газ кор мекунад. кузов седан, краскаш сирх. объем мотори 1.6, коробкаш механика. хоб состояние мошин созай тенҷай меган. то моҳи марти 2024 сола документош ҳастай. 2 балони пеш пачка, 2 таи қафо 80% бардор азиз. занг зада худотон бо маслиҳат кунед оиди мошин маълумоташро бигирен. ака мегзарем ба қисмати аслӣ. ҷои асосӣ домадем бачаҳо. агар шумо хона дорен, мошин, замин, квартира, хулоса чизе дорен, рӯишин рекламаш бекунем бо. хоҳиш ҳай ҳамаи шумо ба хотири меҳнатҳои мо дар комментария беҳтарин гап 3 та 5 нависен. ай ҳаматон розием бардор азиз. лайкотонро бизанед. шумо чизе ки хостен аз куҷои Тоҷикистон кадом намуди мошина мақбул мондем мо. аки тараф кори шумо. ҳам я лайки бепла бизанед. дар канал подписатсия кунед. хай бардор азиз. то навори